जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर मद पियाई दुष्कर्म पर आपत्तिजनक फोटो उठाई भाइराल करने तथा मारपीट करी मोबाइल भांगी झमक चमक देवा नहीं पीड़िता एतला बेले मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला केउंझर जिला बामेमारी थाना पुलिस एक टीम रविवार सकाळु 7टा समय बाहानडा ग्रामर जैनिक युवक को उठाई नहीं। अभियुक्त जनक होउछंती बेतनटी उपकंठ बाहानडा ग्रामर देवानंद साहू पुओ टुकुनु अरफ विनोद कुमार साहू भुवनेश्वर में पीड़िता मद पियाई डांस बार बा पब को नहीं सेठारे नाच गीत रे मातवाला कराई दुष्कर्म करने सह पीड़िता आपत्तिजनक फोटो वीडियो उत्तोलन करथिले। पीड़िता जनक कौन प्रकार सेठारु खसी आसी निज घर केउंझर जिला बामेमारी थाना इलाका को पलाई आसते। तेबे चलित मास 14 तारिख में विनोद पीड़िता घरे पहुँची तांकु धमक चमक दे माड़ मारिबा सहित मोबाइल भांगी देइथिले। एथि सहित पीड़िता आपत्तिजनक फोटो वीडियो भाइराल कर देइथिले। एही घटना रे विनोद सेठारु फेरार हो जाइथिला। एने चलित मास 15 तारिख में पीड़िता जनक बामेमारी थाना रे लिखित एतला दायर करथिले। बामेमारी पुलिस 46 नंबर विभिन्न दफारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करने सहित अभियुक्त विनोद को बेतनटी पुलिस सहायता बाहानडा ग्राम उठाई नहीं दिन तमाम पचरा उचरा जारी रखिले। तेबे एही अपराध रे एकाधिक व्यक्ति संपृक्त थिबारु तदंत जारी रहितबा पुलिस पक्षरु सूचना मिलछि। परवर्ती खबर जयपुर पुरुणिया छक निकट में बाइक दुर्घटना 2 गुरुतर। मयूरभंज जिला जयपुर निर्वाचन मंडल पुरुणिया छकठारे अपराह्न 4टा समय 2 युवक एक बाइक रे आसुवा समय पुरुणिया छक एक हम्प्स रे कौन कारणवश भारसाम्य हराई से रास्ता कड़ को छिटकी पड़ते। फल बाइक रे 2 जन युवक गुरुतर हो पड़ार तांकर गोड़ रे गभीर आघात लगी। घटनास्थल स्थानीय लोक मैंने पहुंची उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे जयपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाई देथिबार सूचना मिली। तेबे उक्त 2 युवकों परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर जगन्नाथ खुंटा उच्च विद्यालय निकट में डिवाइडर ऊपर को चढ़ीगला ट्रक अल्पके बर्तिले चालक। मयूरभंज जिला बांगरीपसी थाना अधीन जातीय राजपथ 18 नंबर जगन्नाथ खुंटा उच्च विद्यालय निकट में दिन 4टा समय एक ट्रक झारपोखरिया अभिमुखे जाउथवा बेले कौन कारणवश रास्तार डिवाइडर ऊपर को चढ़ी जाइथिला। तेबे चालक गाड़ीटी को नियंत्रण को आनिबा परे अल्पके बर्ती जाइछंती। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत करुच्ची। जातीय राजपथ रे लागिथिबा लाइट पोस्ट एवं सिग्नाल पोस्ट व्यापक क्षयक्षति होइथिबा बेले ट्रैक्टरटी मध्य क्षयक्षति होइथिबा देखा मिली। परवर्ती खबर फूलझरी गाँव में राति पाचिला धान खाई क्षयक्षति घटाइले 2टी बणुआ हाथी। गाँव में भयर वातावरण गतिविधि अनुधान करुच्ची वन विभाग। गाँ मुंडरे थिबा जैनिक चाषी खलारे रखा जाइथिबा पाचिला धान खाइबा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाई। तेबे घटनास्थल में वन विभाग एक टीम सजग रही बेले सेमाने बणुआ हाथी 2टीर गतिविधि को अनुधान करुछंती। सुरक्षा दृष्टि संपृक्त अंचल में विद्युत सरबराह को पूरा बंद रखा जाइछि। तेबे खाद्य अन्वेषण में बणुआ हाथी 2टी जनबसी भितर रहिथिबारु ग्राम में भयर वातावरण देखा जाइछि। तेबे हाथीटी जनबसी दूरे रखिबाकू वन विभाग उद्यम जारी रखिबार देखा मिली। परवर्ती खबर खुंटा विडीओं मनमुखी कार्य और जनप्रतिनिधि मानक असम्मान प्रतिवाद रे कार्यालय सम्मुख में प्रतिवाद। सूचना अनुसार आम ओडिशा नवीन ओडिशा माध्यम खुंटा ब्लॉक परिसर में एक कार्यक्रम अनुष्ठित होबार थिबा बेले किछि पीआरआई मेंबर को ब्लॉक प्रशासन पक्षरु सूचना प्रदान करा जायथिला। तेबे याकु नै दिन प्राय 2टा समय लखणा साही पंचायतर पीआरआई मेंबर एवं अन्य किछि लोक प्रतिनिधि माने वीडियों सहित एही संबंध में कथबार्ता हेउथवा समय वीडियो जनप्रतिनिधि मानक असम्मान करने सहित मनमुखी कार्य को विरोध करी ब्लॉक सम्मुख में एकजुट होइथिले समस्ते। तेबे सरकारी बाबू खुंटा वीडियों मनमुखी कार्य एवं जनप्रतिनिधि मानक असम्मान प्रतिवाद रे घर असंतोष हो आगामी दिन में कौन सरकारी कार्य सहयोग न करने जनप्रतिनिधि मानक दृढ़ निष्पत्ति निया जाइथिला। एने खुंटा वीडियों प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर करंजा NSC 2 करड़ियास्थ शिव मंदिर निकट में नूतन निर्मित गणेश एवं माता पार्वती हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव सोमवार आरंभ होइछि।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଙ୍କୁରୋପଣ, ମଣ୍ଡଳକରଣ, ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା। ଦେଓନଦୀରୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶରେ 166 ଜଣ ଭକ୍ତ ଘଟ ଆଣିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଟ ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସାଲେପୁର ଆସୁରେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟବାଦକ ଦଳଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ସହରଙ୍କୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଥିଲା। ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ପୁରୋହିତ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ରିତୁ ସିଂ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବାଦଲ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାମିନୀ ଦାସ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବେହେରା କର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମିଟି ସଭାପତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ରାଉତ, ଦେବାନନ୍ଦ ପୃଥାଳ, ଗିରୀଶ ନାୟକ, ଆକୁଳ ପୃଥାଳ, ହାତୀନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କଥା ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ 2014 ଏବଂ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। 2022 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଦାବିଦାର ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଭୀମ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରିରେ ହାତୀପଲ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଘରର ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଶୁଣ୍ଡରେ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ହାତୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ବାଜା ବଜାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀପଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀପଲ ଏହିଭଳି ଉପଦ୍ରବ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମା ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 12 ଜଣ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ନୂତନ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଦଳାବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହିତ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଭିକେଶ ଦୋରଭାଙ୍ଗ ସିଂ ଗୁର୍ଜାର, ଆଶିଷ ଗୌତମ ବେହେରା, ସାଇରାଜ କୁମାର, ଲିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଭି ଭାମଶୀ, ଶିବଶକ୍ତି ଦେ, ରାଜକୁମାର ନାୟକ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନା, ରାଜେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଖୁସରୁ ଅଲି ଖାଁ, ଉତ୍ତମ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କପ୍ତିପଦା CHCରେ 3 ଜଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର CHCରେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।